Ago, Togo violet, Toji mi sonia, Giorgio Aroda. Ago, Jume violet, Toji mi sonia, Giorgio Aroda. Pyramide FM, O Vivina. Ago, le Pyramide FM. Jordan Gaou, Bleu, Marius Ator. Gaou, miti de K, le Pyramide FM. Miawe son gere du comme nya jojo se sebe on le radio aji. Mi le lome gan, le lome ve du kwame, lome ve fiadwame. Le togo ni maji akpere mi adomo tor siare ve torodo. Mi ablon ko be du comme nya jojo wa edi a ne va mi agboroka mi daran kuda pa oji gban. Ofito am yo nglona nu. Yo nglona nu mi glona be presse écrite que l'Union pour la patrie Liberté, Tapa Express, l'échiquier, le Économie et développement, l'alternative, le canard indépendant, le social info. Benefida pour me tri voler aller venir que oui de que pour me tri à mi glombe pour y entendre mi lenni pour que vous bla vous que ya mo yon commissaire cave wa ya vifia mi ja o venchido nyawa mi gachijo mi ja o venchido no mi Romareka Fretas ila no madame do pe akpere mi anti nyanko nyeto Jordan Gaou na nyawa Marius Ator ka mi amove mi la kwa malafia nya jobo nyare nchi vi re na mi agbon benade edi mi afo mi dada o mi honlon mi hado to kule togo du ko amea kado me ndo va no ayi ila no vi akpom dun no vi ha no poda miano no ben kosenda benade mi abia be o hana bi oro ku o se beni afi ya gblonya de alo amede afona ko shayi ko amabu nya amya nu barako ya onane amya am barako yani chimesi ya barako yani unto de nkale joni ko unto amnyu ko lenyi le dome le nya manyu agbon amabu wanya le ashimia agbon le nya manyu agbon amabu wanya le keve ina na dui na mezi manyalo que mionto mi yoko 1100% nous vont que me bamio et dire que me le miantio mi va pour mi va modi que mi va sima le mi va do pour mi va vie que mi son katan fi mon katan le 100% et chaque jour be sia gbe ma oge fomi quoi elle veut mi aglom mi non vire venya vondi mi aglom mi dadar venya vondi mi aglom mi va do motor mi va do to mi va comme to allo mi va entourage de benya kokokoko wawe gasia gam asora merebenya ayi no virego asora merebenya ayi rafire asora merebenya a otowe ko wonto yade edire kemelentiu wonto yade medaravo wonto yade na va se to la fille la babidilo alo la bondeji ke manji mia aga donkule mia no agbia be nenyi be amebu ko nyame barane mioya mi la gbeme ko amebu ko nyame barane mi ke mionto ya mi meting de na fore ke do na me gbe mi abi esebe o dagbe o le wonu ya dagbe ya o nke hanu ya ve mele ka sanri alo ke me jeshi wa kakai ya kenke na le ka o ya melu na chitea agbla me to fi na chitea agbla be nya to fi ke won todi ejo kore na ma tongbe afi le mo buto ya rashia biaro kio se na ma egbe fi da gbelo do ami jaje weekend ma eje be weekend na no boko ni mi ado motor siare ba yeba ka weekend ya chanja ni weekend de Saint Valentin quoi Saint Valentin lolon lon viwa akonya yigbo vana egbe so me we nya gbe be gbogbon na mo bu kwa ke mo lon we nya gbo ma se go de Tawala Jordan Gaou. Ok, pas de courant. Oh, anya ko glo kata voeme da gba gblon kaka chan le yo le ya ne ma ko ya no ma ko a te poko eto sia na liare ba no vi obo gonglon adimu bora bo yinto ito ajo han ajagbagba no jom anyi ubo ashitea ano no vi obo gonglon adim sipo ntoto wa
il m'a hagodon quoi nyawo le dio gbang voa na tite amebuto vivina na tite amebuto parabobureta que bona magbechi c'est que amegbeto hana do jesibe de gbeto hana do jesibe na me sonya mo vavama enya ko be gameguno wo nto igbo sonya gbon bien sûr gameguno owi hana nani ba mo buwe nya ko va gbon ani ya nanya me kanrezi me khwesebe nu wo me zozon mu nu wo me zozon da vifio ba me jibe ya deux jesio akpere mi atomo toro sera botoro bien ago le pyramide FM que nya gejeju comme ve nya jojo oji nya dakpore gbanto ye me popo le nkonyi le fia ayi de nududu nududu na dunu anon la me sama que na me va kpo nududu mo ha e hanyi nyabu voya mi popo le fia na mi me le bene wa nududu amaja ba sumyeshio Tampa Express gba ive gbedidia ayi de molu gble dala ogbo allo ye kweme molu gble dada ya riziculture allo ma molu gble dada que ive terrari molu gble data yema que les riziculteurs o le jagle mtomada molu duto obedade hey over jikhozo kanti over jitozo le jagle mtome vevito le molu gble dapia molu gble dama awa jiji o jaba somo zo nka molu ado zo jile ya ba jiji zo homa wa ba nu matoto yo la me de oji kure ka won matoto oha molu o yere be le o de go campagne première année de campagne o ga mo ko ni pi lo bonari aye molu gble data o nya po ya me season ya o ya gble yo o da gble o do molu ka ayo do molu akaka po ya totroma nka jo ajebo wa ha molu alo ade molu ko gbe na to okay campagne o nyemo gbono do molu awo vo keke mari no jaba dia de ko gbo ne for example wa habli o ha récolte agbona bo wa gbon pe ya o ha wa fo molu wa fu ya o ne nyabo goji to ma woni o même do na molu nya mi do na bon to ma do na molu wana so kafi wa gere mi agbare so afa tonu fi mo wari o da molu fi ma yan monyo e po remo ma do molu yan mo monji ya afo mo jishi mi ami hana bli hélicoptère le sura ina pe ya mi honate mi gbona pe ya ya wa mi ma do molu kwa nyemo nyane do hana molu do de na molu alo a opone ya que wa fu molu a gabe ba su wa fu molu a que ba nyukura molu les riziculteurs de Diagbele viennent de vivre leur première année de campagne une amère expérience raconte-t-il oba pa season ya vo season avoya kaka season avoya ya fo molu a bo epo alo yo nto manyao que de nya ba den kuma ko raban ke jojo oji kan to yin na jojo oji ha Diagbele ma jijo fi akoi oba mi dunu fa wa de mi adu ade mi gbadu izan nandu dala shiore zandudu manyo zandudu même il veut quelqu'un to chama zandudu ya manyo ya manyo kwa wodo la hwa pa de zandudu nchi hwa pa nchi lutte contre la corruption le Togo nyama jibona de ka gbere chechi o kata le Togo nyigbanjeri wa du izamo toto ama drende kware abo yo hwa pa de zandudu nchi mo yo patazo le zandu kweto chechi agba ba zandudu bo amomo zanwad ma o me na chechi zandu ma dopo gangan gondi aba chochi agba ba dogo da lo wa ta abi anota zandu a bo mi don on tokora na jukula to la ba shipijere makawe do na gbera
ça peut être. Yaro como bloé. Ouais. Ploto la vagie. Peut être on a pour quand d'ailleurs on est. De bois de bras mon va s'expédier à mon de bras. On de bras qu'on vient. O de ko anto na bo, o do fi ama we do ne. Ouais bon. Ka o nya ba kwa. Yo dara na ka yo gun ave. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Da signa. Nya blon nya tonton. Sia. Ya. Ke uno na sa andu fa. Oh là, nya nya gbo zandudu vare. Mo church ji nya gbe to. O zandu. For example vialo. Do for gade ma. O na ga bo do fi ma. Ojo zandu. O aso ga ba wa khefun ya wa apole ya wo ya na ate volo to ma onde. Ka ojo zandu fi ma. Ma o ma jeshi la. To ti nya ba ya degbeda happy wa no te ma. Ma ma jeshi la. Na jeshi ma o nya ba no villa dun le boare. Ma ta fion. Yeah. Oh, mi Bon voye ma un tok no bonari. Ko de clote vinu ya dire tano. E fiare je to ko. Ojo so de. Mais akwa. Ya, mo ka we ma. Économie et développement. Économie et développement. Aba mi ahwa vare zandudu nti. Wa varanchi no vinyo wa vare zandudu nchi. Kele nya te fo me ari. Obo so dodo dari, ba dodo mo fu na mfu. Obo nu po yele nu gome ya. O do on fait. Oh, bon, des réformes silencieuses. Des réformes silencieuses, révélatrices sur le plan international. Aha. Obarade, o dodo de lififi a fode de do la noni, a wavade zandudu nchi, voya mo ponampo. Aw. Even pour ma poya, to do I overlea. O masinan to hamba. Réforme dormo. O masinan. Oh, masan ko be dormo. Voilà. Bana ijutara. Oh, wa ba pe do fi male bo fo. Ba réforme le wo do e. Zan ba gbin ko zan to go a. No du zan ko don lo. Aha. Va Joamen to a. Oh. Ni mon ko se mu. What do you know? Nyao. E ko da ka ma. O mo mo ko. Bon. Bon ke ba nka développement. Économie et développement. Kana le nanade. Bien de le chikie gbo. Aha. Le chikie ba mi no politique jutato. Ah. Politique internationale. Bon, extérieur ko ngolo. Ah, bon, OK, no nyana kawe. Politique wa mo dua mo fi. Mo dua mo fi ato. Jutato. Mo gbon fi ebe na san dudu ale ye o ibe dodame le Togo ma se nko wa. Na juta. Même chose. Ebe Togo e ma. Togo gbe chiagbe o pom le Mali ta. Voir dans nos grandes l'amre que le Togo chio. Ojo dono va amka kokore nu mona mona. Dono cha puso bono dono. Non. Ah bon? Le Togo fia do ma hin. Ja yi Mali vivia no. Aw. Ele pom le fia. Nyem le se sedu. Va Mali chen wa. La nyem pata. Prik place yo. Nyem te gle ma. Tik lo balé derrière. Que Togo ne ma yo le pom ma l'échiquier politique extérieure. Awo politique doda juta. Togo. Le malade chronique aux cheveux du Mali. Aha, Togo politique aura juta. Togo toi dono kukie. Alors non malade chronique. Dono kukie là. Dono kukie. Vois. Yema Mali bo ve dodal ve doyoni. Le Togo ma chamanya ba chikali. Ma chamanya voix yema joina juta. Kashagam quoi avec nos dubu over chikan ve doyom le fima. Il est connu de tous que le Togo est un pays en crise. Monsieur Manya be Togo ale chikali. Monsieur Manya chikali. L'échiquier mamuna. Pourtant c'est le même pays qui court derrière la résolution des crises dans d'autres pays. Le paradoxe est ma. Ok. Le Canada indépendant. Le Canada indépendant. Chinois ya makpan. Il malo. Chinois ya makpan COVID-19. Le ki makpan fi awona iba
mɔxenu yiwo sɔ do nua ŋuti na míawo de mɔxenuwo dzo. Enu me ŋlɔe me. Avɔ ebiabia ye ya lo. Biabia wanye. Biabia ye ya. Comment? Be leke nua zezem fia ɖe le madidi míawo de mɔxenu yawo dzoa. Covid-19. Vers la levée de l'état d'urgence plutôt que prévu. Plutôt que prévu. Amomo bi asi mami na un an. Allô, ngloba. Tati la tengo, ma tengo bon moment de. Quand même tu te me dis 6 mois. Ma amo mi do na te pa bo yo. Yo no un an ngloba. Ni manglobo la, ma ni berade. Nka okpora ka bi berana mana jijina na. Ni monyo. Government nta ko bo nua 6 mois ko ja wo. Ko wa kware. Na ya denda. Iye ba bo na. Ija no ma 6 mois ko na vo. Bon, o nya le mo. No va na 6 mois. Ne va voir, wa ko va odore via. Eti wa to ka na la rofiba. Comme ça, vo. Bo. Doma ko tolo wa shimo. Nyao. Ola no te ka na la so pin. Le cadre dépendant bien mbodi. Le yin ya inu apon via. Na ibo ja va de no ajo have no have volu. Afika ife gam la basu. Ça dit wo da de gam yo kan. O ja va noter no have gam ya basu. Ema. Quand le miase. Covid-19. Le canard indépendant. Vers la levée de l'état d'urgence plutôt que prévu. Il y a bien benade. Là, il m'a pas même ma fière. Dozo inade mokhenu yo dadi. Aswa apa kudo chinois yo mekpentia do jadida. Wa gbenda. Afi game antono doa. Yeah, that is the question. Mia zon la re. Ne mia to afuponchi. Mia to afuponchi mia zan agbodra foto gbo kwa agra ne ho. Ite igbe a. Enda mbamia zo afuponchi. Afupo afu ajo kwa du fi ma. O du keken. Yeah. O du keken o ma ba so ona re dari fia. O bo waka togo a. O sa na David se nya o bo waka. Projet waka Togo. Que projet waka Togo yari. L'Union pour la patrie ngom so nchigbia. Won kan ka je projet aji. Aba nya de kare ko ejibia so damia gbo e ko nya. Nenye ba obo adom do a. Fi enu gblen le afi wa dodo a ame no fi ma. Ke amemo la wa pere wonchi no ha wa pa jijovi de. Ko pepere nti yare. Va me be nko yo ngro agbanle yo de to san. Fi a gbatro do kurenti wo zo agbanle yeye azon. Agbanle mo tro ji. Wo zo agbanle yeye. Am nko yeye la no fi azon. Ama se na manyira. O gbatro gbugbo dodo de fi mantia aloka. Dodo kwenye ameyo afu adonfona. Ameyo doma waka Togo wedoa avadeya. Okay. For example, no ja do mafia, ye mo adu amodo ba fe a, o pona ogbo. Ka yo ododo ma to afuku antia, ona mo dodo adu amoro. Dompo na moro. Dompo na moro, nyagle no ako. Amo yo dompo na ri. Ka amama wa o so onlo da gban le mo. Na mbo gba so gbogbo pa gban le ma. Nko ma gba so gbogbo pa gban le mo. Ma tro nglo nko nyi de. Ye ma, o tro nglo nyi de fifia. Pa momo bon ko. Dompo me fifia ba zu tonto. Projet waka Togo. L'emprise et la liste des personnes affectées entre Agbodrafo et Anero sont actualisés. Ayema. Yekomi bloma. Yema. L'alternative body. Et agbon Fulani ou plani popolo nyawo nemi. Que nyamela punjia wa no gbegua. Transhumance. Ma akploni so kondema avec so durema voilà nya to gwa Sofia nyi omi no akpoma mi ba glo ji komi no akpolo jeje nti mo ba kpolo nya sanve anuma ajire hlenva ho kon hlenva avanto ha hlenve marajo l'alternative vieto la Fulani ple dumevio dome jambene nena ko kron anya yo vo de hema ivu a so Paris nya nyemo ko nyi so Paris ai nga chateau nga ho nya re nmo no domevo na nyema
mi nɔnɔ awɔ ŋkɔ gbesi agbe anɔ gbɔgblɔm be mi gbagblɔm be yovo de ŋkɔ wu mi yovoa miabe nuwɔwɔ ɖeɖem fia be yovo de ŋkɔ wu mi. Nyame yevudea baba di nya ne mu se mbedi même togbi de ha yevude Germany gama me ya fa ko be de funu pe ba nya ne ko ni le ndo ha ma pa mo le wa lo aso le kpo be na di nya mo kpo wo kplo ni so den lo ba de nya dogole va po me akplo nya ba e ma ja gbon no ma do ma commune golf 6 via akplo ni so vi ma ava yi golf 4 akwea ke agbeleji o xɔna anyigba gã ɖe kɔa o tɔna kpɔntɔ hã dui kususu be ŋgbava dro le yi be agble adzi ayi xɔa sɔ nyanyi ma ava dɔ be butɔ mo tɔna kpɔ dui kɔa enyiɔ le kpɔ me fi ma nuɖuɖu yi dzia o bɛ dzi ne va ne wa du nyi ɖe wa enyi ma be si be no si ako de na kɔa agava sa na mi du ya me wa mi nyi kplɔ so du me wa mi ma nyi ne hã ne kɔ du ka ami jojo mo enu kɔ ava gblẽ fofon ademe ebli fetri ne nyi to mono de je me rappelle encore l'alternative ouais ava adre yeko va hna va vevietɔ le nyi kplɔlawo kple aduyo mo nya kplɔ ŋutɔ dome conflit entre peuple et communauté autochtone be dumetɔwo ovenu nyi ovenu gbegble ta adzre tukada agbetɔ na tsi hume iwe nyako eva nyina abana de meka alternative yekoe mekpɔkpɔ abana de enu ya mi gbɔgblɔm bara ya mi gbɔgblɔm so nya yo antia ne dzadzra ɖe mu vava moa enu ɖeka pɛ yekoe na mo ta kpɔm ne nya yo esɔmi gble fia be ƒe sia ƒea ya se be o wa me fi ma ase be o da kpatsa fi ma ase be o da kpɔm fi ma ase be nyo gblẽ le fi ɖe ge abo o da me ɖo ɖa ye ko mi sena ƒe sia ƒe voa enya kelea mo mi va se ga ɖe me hã be wa o badzi ne fulaniwo o te wo comment aklo yin sha fa badzi lo listen lo comment l'alternative de ne nya ya li gbegble kpɔta li ari enu yina ri ye ko nyi to hemane kafla o halo to hemane ake mo to hena mo na minister ifuma mo hena to na mo onyi so o ya o so va ava kpachaku ava kpodi ekpe bodi o anteri le hash de guerre no ya nya se bo han to na mo le kpodi ko nya mo be se na be yo ya o be kpɔ ame yo afɔku dze no dia o do babare no ame yo o gblo na wa o do babare no o gbona no bo mi gba wo nínú ajo ni nia ame ntom so na kojo ni roko anya mo ko la se ma to hema nya mo ko se be to hema un mal qui a pour nom impunité o be gblo ma ne kpɔtɔ ji ma de ame yi kpovi no ye be ngbodo me da to ma no wo no mo to no salagba we ke for example amede plani gba ke me yi ka ple ke ma normally to ni wa agbado bugbo so po ekwe kaka do ma hi ko ha ple mo do to ha Kavi. C'est pas bien. Liberté. Liberté bede. Il va pas de. Le CET. Zokatefe ya. Be zokatefe. Ka ga avec profima. Ya khon man mi aje. Ka ga avec profima. Apo mloko ya. Mo do bo wa we ja ho ya. E vi ya akhosu ti ha apo. Vi ya wa we ma vai donc bena mo be milama compteur na mi milama cash power na mi milama cash power na mi comme ça ne mi na tu apeti awa mi no voulu ho le funu ko to o ba mo e ma be yo ahozua o tre ma den ya o mo popo o cash power o mo po jikangba so o apeti bu nko ji no bo abuja ko je ko asema no Bago mo jira mo. Bago mo jira wa so ma be ba bo bo na yiro. Mama ho. Na yiro. Promotion. Cash power de la CET.
6 mois après, les souscriptions, les souscripteurs, les souscripteurs attendent toujours leur compteur. Ah, bah, ce cas, tu peux aller, non, va globe m'denuji. O deji. Non, dia va, ma va deux non. Zoma, y en a me cache pas, wa. Ma va deux non. Ya mo lo hoi. Ouais, tu as ma dent, avant qu'on soit yo. Bon, il comment, tu kan pas souvenir. Non, c'est va, je regarde comme ça. Après, gars, je encore dit. Social info, bari. Oui. Oh, bah, aquam, le dougam, bon, adjinto, habi, transport urbain. Ah, ok. Sophia Yifi. Oh, moi, bah, vous y ni soit. Yeye mo ba ho kwata ni so. Boa, mo fu ma bo nya ya so vo. Oh, nka o so ami akom. Aba mo gbon vo am yi ya ise vo. Oh, bo. Zemi jan kuku bo do. Zemi jan kuku bo do fu ya. Oh, bo. Je veux pas majurer comme ça. Ya, note là. Gal la vous on be accident didi. Amotro la promotion be bon, zemi jan su bo. Que y a de pour le diable, je saurais dire notre Zemijan. Notre développement à la base, vraiment. Notre mal à yo, transport urbain. Ah bah, à Djougam, va à Mokoko. Accord, Adomo, Adomo. Essor fulgurant des entreprises de taxi-moto. Eh ben, le Zemijan dodo va pas dire au maunto akko iji comment dire il faut chaque essor fulgurant ba maunto ado iji des entreprises de taxi moto voilà ba maunto ko do no nyonya wa cha okpo fu yoro anya mo po ma ba ni mi magbun onya mba ndo tembu kwa mi akwata mi mu akun lo mke jara lui Fadeni on ja so lui m'blanya ke ya bo oh sinon mes amis Zemijan courage oh baba nemi ça nkela no mo ko nyebe mi no mo akpo OK ya oblo kwa la chido de ça doa bubu ogbe ara ki ya o ba sora bon Republic of Togo, Miajuro Nyameazon, Tojino Lalonoto, la vraie information dans la bonne humeur. Que Republic of Togo, Miaide CHR Lomé commune. Nous China me comme Kwanji. You are trop na. Oba bono de Bia Joyalo. China me Bia va voir. Baba de Dieu, pour le moment, China me comme Kwanji. China me Kwanji. Obanare. Na kwa bachi ko chanyi lo mo fi ma vivia oh among ba jimla mo ni wa baba ma amusu kaka mong ba ya bachi ngba wa ba kwa mo lejo ya bachi o chanyi abachi amaji aji abachi covid to ji bo no ba mlonyi aji mo blogo la Republic of Togo COVID-19 le CHR Lomé commune presque vide aji fiko yi fika me yi ya ba oui, bon, tu dois bien. Republic of Togo. La République togolaise. La République togolaise. La République togolaise. Voilà. Abade. Na yishina ko be kwanji le fia CHR Lomé commune na yifia. Bolu popo gang bo fima. Oh, abati o ti ani amadim. Amérique pentong ba homo la. Presque vide. Aba government la République togolaise malo. Aba government ive dodo ive darani. Ba ya so agun. COVID-19 allo chinois yo mekpe a oh evident nyao oh ba government ive dodo ma evident ah bon but da Viviane le soir foko cha allo ji Zemijan do pour mon via oh bang na do ma hina yon de kanta ha wa no tele nkono siga mo ton bon ikolo be ya yi CHR Lomé commune be dare il y avait pour le cœur ha oh à ce jour nous n'avons plus qu'un seul patient.
À ce jour, nous n'avons plus qu'un seul patient non vacciné en soins et on espère en rester là. Oh, amakile kama kule fima. Kwa kama dia. Dono kile kama ya. Dono kile kama kwa toba abote amashi hawa ina ya kwa tofima. Bobe mejashi. Wecha ne shinu atujo no aju ya. Oh, do ela vonu ya fi. Do ela vonu ya fi. No do ale mo shina boto. Nyimenya ke lolo, imate nyama nchido bonu. Doa bon. À ce jour, yo do shabotana mo do gbamba mo do to hanu le mo nyana bo shabotana mo. Oh. Okay. Le ma ba gbe ade. Ba gbe ari. America tingo de cas. À ce jour, nous n'avons plus qu'un seul patient non vacciné en soins et on espère en rester là, a déclaré le colonel Djibril. Le colonel Djibril Mahaman lors du point hebdomadaire sur la situation épidémiologique. Nyaba Djidji Akura Shakura Kolo Djibril va borna nyaka doto pour n'enfono oui. Quand sokura be topote a ba ofifia il va de nyama gbon. La décrue. Ba là il m'a dit fou geral là il va sou gbangbanji ça. Oh bagbia yo djokpon c'est réjoui. La décrue que nous avons observée se confirme et la vaccination a montré son efficacité, c'est réjoui. Le responsable. Aba là ye do adidima akwato di nka. Hein? La décrue allo. Adidima me. La décrue que nous avons observée se confirme. Et la vaccination a montré son efficacité. Le peuple ministre s'est réjoui le responsable qui a tout de même précisé que cette bonne nouvelle ne signifiait pas la fin du virus. Ainsi de suite. Bon, que la République togolaise était Brignamadji, à Kolo, Djibril, et de nous, na ICHR, l'homme commune d'Avivia, au Murukpumu Bafmo. Nyao. Ton nom, Negbia, America Coulé. Me quoi, c'est à boton. Chabotanton, le chabotin que tu as fait à Pomo. Vois, n'est pas mi potol le cadier, mais quand je vais la de Amadielo. Nyawa. Oh. N'est pas le respecter mesures barrières, tu carave tomo, tchecho, potol, ou dodo, me passeport chiron, amour la botage. Asium, maba yashimo. Ah, chabota yashimo. Ainsi de suite. Doma hinto tavia, wahundion. Ado abojini ya si abota. Ela, David tonton ring bava ya assemblée to yankola. Ne va yashimo, ela. Do abojina. Bon, liberté. Mia no konji, mia kwoto no konji. Mia kwoto no konji. Na mia bro liberté bo nya anemi. Fi angba anyi shina mo kpo bo nya we wa. Dokita onto jagana. Sur choc by force le dokita nyomunchia. Le ma dokita do plavio dokita suguvionchi. Ma mi dire la me pe voir. Mi ya mi chevier. Chevier dokita onto jagana fi ma. Awa me yo le nkone yo pona yo be gabo nya ogbo a ame yo be gafim. Nka me gan ho chon na mo. Ya kwata mi va dobe. Doba waro no yo gafi. Nyawe nyama. Liberté ba wa be ganya de le nku me donda le chevier ve de peu gan toi. Mouvement d'humain au CHR Tchédier.
ekpentolo. Yo, elle si bonne mala. Oh, pour le montant. Le moment non vie. Le mauvais non vivant. Sinon CHR régional kema. Centre hospitalier régional de Chevier. Wow. Ah bah allez. Ameye, on a le film avec DAF, directeur administratif et financier. On va s'en arrêter. Le DAF accusé de détournement des ristournes du personnel. Oh. Gaye avana. Tama va gama, tama va rituna, tama va garvana. Na Doto, Chevier, dokita. Doklo dokaka gayo le obodaria. Va dina de le mono. O sona gomachi. O salaire, mo trikukuchi o. Do ba ristourne anya ba mvire la va jegajina mi. Nu yo atro tuturu do. Voilà. La ba zazauma. Aba sona gama hana kona ajekema. Oh, enyangule e ba go ma ajekema. Ma liberté ngule. Kona no wa, e gba o ja tonji no wa. Oh, na te ma kansen no. Kansen ma mi so. Liberté body. Si besoin mais ma date ya la fika ma date ya la fia. Egben 10. Egben 10 ya. Egben 11. Egben 11. Egben 11 que ma date ya ma la filo. Ka date dire han. Ne ma gay ma nu adjo ma gbe pepe. Bon, OK, ma tu no de que. Aba ni so yi fi ma na ma date ka ma te gbe de no. Ni so yi fi ma quoi? Liberté ba yi fi ma. OK, d'accord. C'était le 9 février. 9 février. So ma no mo ba yi. Ye dokita we ma apadum démission jobo. Démission ve kameni jobo. Oh amon ko Yawa. On ko la pas dit démission jobo démission. On ma quoi. On ma lo taflo vivi mo di quoi. On tene pa kati ko yiji. Wa mo funa o pa do kuli. La pa me won kona. Nka blague kema. Yo. Ya o ja we cha o ya me abo fo bon ko. Pa do. Nka nyima, fo fo do na me kema. Nka jo han ko bo ba se han ba nene mai ga ye o tro na do da yo ma e ni go ma. Gomachi o dina ne yo. Gomachi o dina ne yo a. Ma dodo de jo bu na kontado. Havi tro so na ga do da va tuna ne yo. Apo ya me a normalement on s'en a gamana na yo kafi yo joyi na fodupo ponu bazan yo ponu pe toto di bazan yo miduna yo khona gama kafi jona wa po ya me na dai mo ponu ko yo jo ma ko yo fun me ma fifi ayo tro gbova yo ba boya so gane yo wa dodo ijo buna gara kafi se banana yo wa mo buga dodo ma jo ga tukuri do ko va nyoda lo mo ne yo change lulu do ko va nyoda lo mo ne yo nka gomire nka le jo ha ko bo ni nu ava yi pe o me dafa gbo no ma san kanu mo le ni nu ava yi pe ame wa be de ke nu ava yi do ami buga ni sa ko mi late bu wa me nu ke ba poto mi so na mi ayen wa de ka jo bobo yo mo lo do yo mo lo bo yo mo lo ba yo so ra ma gan oji bo yo mi anyu so ho ya kwa mi wa no na bie change yo kra lo me na mi do ma hi mo covid le ga ma gbolon kwa ba abe OK ni mi atro ponya wa mi jo mi aponya wa gbo wa dafa gbo bo no ko e nu ava yi ama yi ga gbo po me yan yan le kere ga ma gbo do no abe yo nto yo trojo yo be de yo be dokita wudari yo to so mama yo so bikiti yo to gbogbo boom gare le do bugaji bu yo ba pa ka be yo ame o le blague kumie Paul ko ya fi mi la o tro zon leji yo be ojo ke nu ale ya donc a contact le gbo ade to mi comparaison mi asoso mi na so ni po abe daf be mu ina ni o daf voilà que be ina san de que be ina san e tukara ma na nyo ozubo so 2021 va de 2022 ya ko e tukara ma bo yo nya gbon ko agbo we jo patapa o no ya ne gbedo amenye kwa tere mu bukara na ma ya na gbedo nyama jo authority ogbo na be wa o dede ko ile ofi mo gomose ni wari ba so yo poto gan ogbo apoto gangan yo do ame abedo ya ni ti o to afaje na apoto gan so won ko e o ngba omo o fi ya ojo gbedo bo ni so maya omo odo o be la fado mo na gbedo yo na yo be ga nya be change o la so agbedo
non, je le fais. Quand tu gagnes, quand tu gagnes, America veut qu'on ait bien encore une yako noa ouais. Wakata un ballon ou adjo le doigt. America veut pas qu'on soit des. Wakata un gars. On a China mon qu'on a on yama. Na mo ba hauto ba mo. Nyara kacheba. En moi je fonde via. Hein? Même nos vieux à bébé à au nos filles m'a négocier mieux. Ne négocier quoi pang pang. Eh pas toi voyez. Bon d'accord. Oh. Kanone o jom chebie ko gandie ma. Nka jojo ki toji kumpo ya mo. Abanyo. Ni soma mi se via ho. C'est forte to pojiku. Konene amo nsu dokita. O de bare nyon dokita ji kwa. Bia mi la dafu chema. Oba asore yo. O so ga ba so na mi. Bon, global actu. Nele nade. Ele bo adomdo. O do adomdo. Que global actu ba Togo se vivi le nyare monto. Ba Togo le fil kakare. Leke. Togo le fil. Nka Mali ba dodo renchi. Cho. Ouais. Du Togo fi ajo Mali on ajo fila. Le fil ba leke ha. Nka Mali a. Le Togo félicite le Mali. Ya. Ouais, what on a sanction mais aja la félicitation ma. Leke. On tombe jishia. Aba wo de nana nyanyan to ya de go. Kaka au triam mille va y aller. Au triam mille, 20 que caché que bon magno. Vai. Au triam que caché que va y soit. Vai. Ni sama que ko kita cha ona go glona wa ke ma. Que malito de nananya de go. Be fi que mi va do vivia. Nya cha me gan ho mi nya de me gan ho be susu. Nya de me gan ho be susu. Mi mia wa nya be nya ji dogbe de hadani. Ne mi mate se mi ono gomo le se dia o kle Union Africaine to gbo nya do dogbe de ha Mali to ado dogbe de ha kle se dia o to kle Union Africaine to ne mi a jen kon mi a o be nya ma o de to a vivi na Togo to pas communiqué en date du 9 février dernier. Les autorités maliennes ont annoncé la mise en place d'un mécanisme de concertation avec la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale. Le yonu adomo na gomo sese ne va ya be dodo ya yo awe do debe na yo va dogo yo va kunu gomo asem gomo na yo no yema na Mali we dukwa va troy dodo nyi toma Kenyama Togo be vivi na ya anto vivi ba anyonto. C'est pas très important à plus au Togo. C'est pas très important à plus au Togo. Nka vivi na ya le maman na ma moment de Mali daga. De Mali daga Togo ya. Bon, nos vieux nous de la femme de mon parce que fille a commis pour le bœuf. Nos vieux va faire de mon autour du douleur. Là, nos vieux à na ma avoir dit. En ma Mali de tout mon go Mali vieux quoi du joko tout gars du joko non ma. Enka intérêt calme non ma. Félicitations au gouvernement malien. Pour cette initiative. Allô, ma télévision plus so Gambia. Que diadoué. Que diadoué. Comment? Le pays présidé par Fonya Singbe. Ouais, mais Togo. Yeba du takade de dorpoya. Par le biais de son ministre des Affaires étrangères. Totor Yadji. Professeur Robert Doucet. Féliciter le gouvernement malien. Osaka Fukafuna Mali be government Hakari. Félicitations au gouvernement malien pour cette initiative qui facilitera la sortie de crise, a posté le ministre togolais sur son compte Twitter. Donc bientôt. Global Actu yejibe agbea dogbe de hama akpo Ghana lem.
Akɔ ɖe dɔgbe de ha ŋutɔ hã dza se va wɔ Oh, dede ce me. groupe comprend Ka dɔgbe de ha ye ya ƒo ŋku Mali ma lo. Wa kpɔ me ka le me. le Ghana, Ghana le me. la Mauritanie, Mauritanie le le me. Nigeria, Nigeria le me. le Sénégal, Sénégal le me. Sierra Leone Sierra Leone le me. et le Togo. Oh, nka le Togo me le ma mo ko Togo atitɔ. Wa Togo ngo ma jigbubu ya jɔ Togo adu ma Togo ma le mo Togo Togo le atitɔ. me. Ke Togo le me. Togo le me. Mhm. Que Afrique du corps pour pouvoir, non, Autoropo du corps pour pouvoir, CEDEAO. elle me. Elle me. Kafi Afrique du corps pour pouvoir, elle me. Oh. Euh, Haji bori. Nka o compliqué na nana ha. Amu yo kwata le yo san le CEDEAO mo lo. O gba le Union Africaine mo lo. O gba le Communauté internationale mo. Dia amu kwata oli. Afi gba so CEDEAO ba mo de mo. Gba so Union Africaine ba mo de ba. Gba so Communauté internationale ba ba. Yemenya reko wedo. Do mahi. Ma Ghana c'est dia wa alo mo kele pro. Actuellement. Fi mo na bobo ale ya vo anya. Yemenya de ye pro mi o. Oh. Wa pi ko na bobo ale. Accra. Aye ma. Bon. Ma kele pro. UA. No Sénégal so na nyiso. Sénégal aussi Macky Sall. Voilà. Donc la quoi il y a Ghana, Mauritanie, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et le Togo, la CEDEAO, l'Union européenne, pardon, la CEDEAO, l'UA et les Nations Unies. Bon. Le Togo se réjouit d'être membre de ce groupe de dialogue. Accord politique global 2200 voix dans l'eau. Ah bon. Oh, Togo ya. Mali vovo. Oh, Togo no mama ayi Mali oh là ouais quoi. Va sauf que et puis on dit accord politique global là. Oh, le Togo n'est pas le Mali non. Bon, il y a global actu, Yengloma. Bon, il y a pas. Regarde, mi pas là. Oh, ma moluto bo nyade le fia ma gble no chacha kwa miakpe a. Gaja gble a. Ma so no tan kwa miakpe. Ah OK. Suis tan ko. Tampa Express. Ay sa nyava. Ba mi nyak blom sa fia ba nyatefe. Ba jagble ba molu tepo molu gble depo fi mo do fi ma. Amo ya jagble kaka season avoa. Yo yi molu a software. Oh, adukli dudu sogbo. Adukli dudu benya, avi benya. Oh. Ba nka jo yo wa na adukli dume. Obo tepo yo so na yo no do molu a tepo am do yo ji. Ma do ajire kan ha. Ma do ajire ko. Ya nya kai ma. Anya wa gai mo ja Sophie Mantona wa won mo adukotan. Ya, mo dukotan to da photo mo ma. Ya, ye o gbara dukli. No. Yo. Ne pipa ma yuvu ma ha so pipa ma fia pipa. Après vas-y si pipa. Agble ma wa agble nya agble ma. Ya, agomre. Agble ajia tepu aji fi ma. O afiro li o so na bo ne demolu gble a. Ashima va na fi ma fu ma zogbeji. Ya. Oh. Leka ha. Amorobo yo ya yo tepu ya. Oh. Nma ashiwu fi ma. Eshi avakaka awu. Ka ama tepu wiwiro kwe yo tekpo adagble ado. Ba akasoso yo do. Wa no abo wi aton. Wa so wodo a. Wi ne. Ye te wodo afo wi ne ma. Ma me si amele ha ma mo wodo am agbe no o so wi ne ma am de kaveru kaka wo kwete po agblede. Yo. Ba le yo amonyamolu gbele amoshina te kwa ina gaji kwa akomolu ri adu awo do wo na nu aba eshilava na ga mosua wa gbadon si ajo toujours bo ne ba le yo wo ba si aneva mo yo ta ne si aboneva aw mo yo ta bo mo si anejo a mo ma ton la si ava ni mablo a mo yo ta bana asiaba siana joa ne trojo na wo ibe gama iva wa kwa adula trojo fi ma joa o fi o tona jona fi ma mumsi atona vana ore la do e ba yo ba agbe ado echishima yo ma ta agbe degbe fi mo wa te fo yo ye gbele a asugba o te fo yo nyua e ma ya de fun e pe a e de fun ba don fo na yo ba o bi obanade o kwa ajo chinene ma jajira mo o ba jajira lo nti na nyani ye hanu ba kwa akejire ro enti yo wo mba o ne tro gbova ami yo va do te fa na yo wari
on ne trouve pas. Elle yo dobo no onwa, te po yo dobo wa no sia honda do rétention d'eau. Encore wa hocha de la file. Afi a so yi. Va prendre le film ka fi ajo yi agble oji. Owo mo te fi aniro. Notre agledateur va magloma. Oh, agledateur kwa mo nkono ke o nya magloma. Bo yo gogo yo so gbeno fun na. Ba fi ma wa no sia honda, o mo wa nyiro chi ko fe la aglama. Au revoir. Na molu de ajo agble matin on jo so fi ma so nya pa bi na shi ajo do fi ma on so fi ma so nya pa bi bo hun apa bi ni fo bo yo jijima que shi ajo ba gbe mo jojo ba gbe mo abo bo ya de molu glo na ba nya pa bi apa bi nya o pela mo pele ore va nya mo va po fi ma yin soare mo va po fi ma chan ya o mi nka po ni ma te glo ni mo nglo na mo awunu no franchement awunu anu yin ku pa nu ma te glo awunu do a o do mo de to waji mo la mo o ko fi ma veni ponto o do kakakai ti so bu atu ga no po mo lugble no mo lugble bon nya ma yi juste ma so nku po ma ma apprécier oui nya be na mo lu awo ye be le dodo yi mento ba no a na le ko la po mo la no po jijo quoi bon a ma jijo po mo bon il me nya que le do sincèrement on est trop comme magono on est trop l'encouragement après nem ya de moteur serre betudo nous il a non ko bon week-end de Saint-Valentin magono do Valentin jo le kaka lundi ji wa mo ja da chinchi lundi ka fi wa du o ja du jengo na ta mo yo katan le Saint-Valentin do meri mi do nem ya de moteur serre mi mo ba apoto Kevin le papi sport dodo grand le fimania mi da pene kaka mi le 2 nous sommes ma femme et moi on est ensemble dimanche. Après non Christiana courage. Miado courage parce que mialonho ma mbali. Oyana fada de Germando Marie. Non ouais. Oh ga chalo. O fada. Fada non mo liori. Mada kweli. Sister Eli. Okay. L'abbé Germando Marie. Na kosira gbe hafi na fo kwa du no to bazan aya du jigbezan. Oh ya da gbe. Kwa ni so kosira gbe la ja du jigbezan. Kwa ho na vere ye be jigbezan biam ni do be fada senago nto. Chu. Fada mo chochi o mo. Fada senago nto. Fada yo kata senago. Be ato ago ajine ado jigbezan nyini. Ni manglo be afono vie Bernadette Akakpo elle segbera be cha jigbezan du megbe kwa joyeux anniversaire ni Joseph Ajono lonho ta mi donsen amalo nvuvie no lo homo liwa do awie baba ni ka miontore mi bio weekend boko mi ado motor sia de mionto ha mi bien mi ado kuyo mi bien o romari ka fretas ka agua ai kaka joragbe ka ka mi asa ago nko Jordan Gau Marisato mi aga dogo bye